Good morning, teacher and my friends. I'm Loisa Ferawati Neldina Ale from PPNA. Will present my assignment with material on the chromosome system. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman semua. Saya Loisa Ferawati Neldina Ale dari tingkat 1 PPNA akan menyampaikan hasil presentasi saya mengenai sistem kromosom. Human chromosome. Chromosomes are nucleoprotein structures that carry genetic information. These structures are located in the nucleus of the cell and come together to form the genome. On organisms, there are two kinds of chromosomes, namely the sex chromosome or gonosomes, which are determiner sex, and body chromosome or autosomes, which do not determine gender. Chromosomes have two main functions, namely to ensure DNA separate in equal portions at each cell division and to keep integrity and accuracy of genome replication at each cell cycle. Element which is responsible for this process are the centromere, telomeres, and units replication. Kromosom manusia. Kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Pada organisme terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom seks atau gonosom yang menentukan jenis kelamin dan kromosom tubuh atau autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Kromosom memiliki dua fungsi utama, yakni untuk memastikan DNA terpisah dalam porsi yang sama pada setiap pembelahan sel dan untuk menjaga integritas dan ketepatan replikasi genom pada setiap siklus sel. Elemen yang bertanggung jawab terhadap proses ini adalah centromer, telomer, dan unit replikasi. Teori kromosom. Chromosomes were first observed by Carl Wilhelm von Nageli in 1842. And their features were described in detail by Walter Fleming in 1882. Walter Sutton and Theodore Boveri found similarities between the behavior of chromosomes during meiosis and Mendel's law and conclude the chromosomes are carriers of genes. In 1910, Thomas Hunt Morgan proved that chromosomes are carriers of genes. And in 1965, Joe Hintio, an American scientist born in Indonesia, managed to prove that the human chromosome consists of 23 pairs. Teori kromosom. Kromosom pertama kali diamati oleh Carl Wilhelm von Nageli pada tahun 1842. Dan ciri-cirinya dijelaskan dengan detail oleh Walter Fleming pada tahun 1882. Walter Sutton dan Theodore Boveri menemukan kesamaan antara perilaku kromosom saat meiosis dengan hukum Mendel dan menarik kesimpulan bahwa kromosom merupakan pembawa gen. Pada tahun 1910, Thomas Hunt Morgan membuktikan bahwa kromosom merupakan pembawa gen. Dan pada tahun 1965, Joe Hintio, seorang ilmuwan Amerika kelahiran Indonesia, berhasil membuktikan bahwa kromosom manusia terdiri dari 23 pasang. Chromatin sex. In human, the tunica epithelial cells of the female oral mucosa are also found chromatin, located near the nuclear wall in a round shape. Meanwhile, there is no male. Chromatin bodies are also found in female leukocytes in the form of a drumstick. Chromatin sex in women is positive and in men is negative. The amount of chromatin that is often encountered is the number of X chromosome owned by an individual minus 1. The function of sex chromatin is for gender identification, for people suffering from abnormalities or detection of fetal sex through amniotic fluid. Chromatin sex.
Pada manusia, sel epitel tunika mukosa mulut perempuan ditemukan juga kromatin. Letaknya dekat dinding inti berbentuk bulat, sedangkan pada laki-laki tidak ada. Badan kromatin juga ditemukan pada leukosit wanita dengan bentuk drumstick. Kromatin seks pada wanita bersifat positif dan pada pria bersifat negatif. Banyaknya kromatin yang sering dijumpai adalah banyaknya kromosom X yang dimiliki oleh individu dikurangi 1. Fungsi kromatin seks untuk identifikasi jenis kelamin, baik bagi orang yang menderita kelainan atau deteksi jenis kelamin janin melalui cairan amnion. That's the result of my presentation. Thank you for watching. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih sudah menyaksikan.